April talifani baskangni chesni shalmani fashalanka edisi chongbarni botle khamo edisi chongbarni botle khamong rukshabui tongkasang bisinte botle khana bagai tini April chiba shalmani srangshlo state election commissioner bai thangai malai lekha tipra monthani khorok thamrokni bodol dolsha srangshlo প্রতিমন্ত্রী প্রশিক্ষিত দেববর্মা অ্যাডভোকেট ভাস্কর দেববর্মা তে রমেশ দেববর্মা অক্ষরক থামর স্টেট ইলেকশন কমিশনার মনোজ কুমার বাইথাঙ্গাই মালালেখা টংকাসাং নিবিশিতে এডিসি চংবারিনি বটলে খামো খ্লাইরেনানি গ্রাক নাইজেন নিবিশিতে খ্লাইজাগানি বাগै স্টেট ইলেকশন কমিশনার মনোজ কুমার বাইথাঙ্গাই মালালেখা বড় স্টেট ইলেকশন কমিশনার ওই মালাই থেকে চিনি লগ্নিত চিনি বরমগানা রমেশ দেববর্মা চিনি মথানি এডভাইজার তে চিনি भास्कर देबबर्मा एडभोकेट जों दिनै बावै मालाय माने मेन कारनखा एडिसिनि काउंटिं लेखानानि डेट 17 तारिखआव जे एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि जे एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिआव भोट लेखा जागनाय आजागाव काउंटिं एजेंट एडिसि एरियानि बरकनाव काउंटिं एजेंट उनथं ना नांनाय नि जों इलेक्शन कमिशनारनो साफायखा जों बनो चिठिखौ रैखा आबनि बागै गेबो साका नायनाय ओ मेटार जों अमनो बनो साका जाते जोंनि काउंटिं नि दिनाव कोनो भायलेंस नियावै जाते गाहाम फोरोंखायनो जोंनि काउंटिं नानि उनथं आबनि बागैनो जों बय मालायखा ते बो आबनो साका बरबो शांति न नायो बरबो पीस न नायो ते जोंनि काउंटिं हल जोंनि कैंडिडेट बाय इलेक्शन एजेंट खरगनैनो मा हाबनाय आमते हायके जों चिठि लिखा कारण जों कयेकटा एसडीएम नि हयते खोनाका जे खरग सासे मा हाबनाय हयतो काउंटिं एजेंट हयतो इलेक्शन एजेंट हयतो कैंडिडेट किन्तु जों तो अनेक इलेक्शन पार्टिसिपेट खायफैके आमते हायकुनो करे खरगनैनो मा हाबो किन्तु चेयार बागै कैंडिडेट अथवा इलेक्शन एजेंट बागै एक्सट्रा चेयार रेनि थांनांगौ आमबाय जों कुनो प्रब्लेम करे जे लाइ थांमोननाय इलेक्शन जे सिस्टेम खालायजाखा आ सिस्टेम न खालायदि जों बरनो साका ते जों भायलेंस नि एगेंस्ट जों जतन चिनि महाराजखौ साजा ते चिनि कैंडिडेट रो जतन न उनो सावि दङ जे कुनो भायलेंस थाखायदि जाते शांतिकै ओ काउंटिं पाइनानि उनथं ठीक है सर 16 तारिख के तक इलेक्शन 16 तारिख चारटा जगह रिपोर्ट दङ अब शांतिकै पाइनानि जों मानसिखौ जदिनो तीनटा जगह जदिनो बहिरागत हाइगा फातानि बरक थाफाय डिस्टार्ब खायफैयाखै इलेक्शन शांतिपूर्ण भाবে पाइने ইভিএম এর বিষয়টা টোটালি ইলেকশনের কমিশনের উপর ইভিএম এ আমরা হয়তো যদি আমাদের কোনো কিছু অভিযোগ থাকে তাহলে আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে পারি অথবা আপনাদেরকে ডেকে সাংবাদিকদেরকে বলতে পারি যে এই ইভিএম এর ব্যাপারে কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের ইলেকশন কমিশনার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে হয়তো ইভিএম মেশিন এইখানে যেটা আছে ওটা হয়তো মানে সাফিসিয়েন্ট না তার জন্য ওরা অন্য খাত থেকে এনেছেন এরকম হতে পারে কিন্তু আমরা মনে করি যে ভোট তো এখন শেষ 12 তারিখ অলরেডি ভোট হয়ে গেছে এখন সব আমাদের ভোট আমাদের যে যারা এডিসি এরিয়ার জনগণ ভোট দিয়েছে এবং এখন ওই ইভিএমের মধ্যে ওই ভোটগুলি এখন আছে এখন ইভিএম নিয়ে আর কী বলবো আর বলার কিছু নেই এখন শুধু কাউন্টিং হবার পর আমাদের জনগণ আমাদেরকে কতটুকু ভোট দিয়েছে কতটুকু আমাদের উপর আস্থা রেখেছে এটাই দেখবো আর কি সতর্কতা শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Rignai, naithok idignai.
रिगनाय हामजांगरनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामुथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रसा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिता तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिशाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिशा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिता तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक नंबर 87878315552 /825891971 /8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।